I, on behalf of the public, GBs of Khaghaboto and Ktkk area, welcome all our media persons from Nagaland Post, Nagaland Page, Eastern Mirror, Morong Express, Hornbill TV, NLTV, Dimapur 24/7, Naga Common Platform, NE8. I welcome you all, and Amikhan Aji yete itu press conference dibole important hoi jatu 23rd 22nd 23rd ekta Amikhan Zukihe Shozukhu bridge laga order DC pra itu safe nohoy itu engineer in chief PWD para order digena itu safe nohoy itu para certified grab chedi itu use kuribi kono order ekta issue pa garne amikhan itu conference loy ase on itu laga issue de ajikali social media aru itu khan bishi de amikhan dikhi ase alag opinion dia ase alag reality ground reality ki ase najani kina itu dia dikhi ase itu prahi itu press conference to very important, and I'm very thankful to all the press medias present here today. Itu ami itu noko age de all in short kinega itu bridge start korise aru kinega ahise itla in brief amikhan la press release pi apni khan sob ki digena ase in written noilebi itu in brief all koi dibole mon ja ase in short pra in itu bridge to ale to 2007 bra itu Pabscon ke government PW department government of Nagaland bra itu work order dishe within 24 months, that is 2 years without a completion kuribole karne hi dishe to come to 2008 9 10 11 12 itu time de to tahan bi come to kurise time bi left solution only bi there were monsoon aise unseason ase itula excuse bra 3-4 years ina kuna kam kuna ahese during that time that particular time itu kam kura khan to time de itu ami khan la itia engineer in chief madam kahuli tai brai executive engineer Dimapur division de thaki na tai brai supervise kori gena itu sab kam korise itu this 3-4 years bidore dahan kam kora to hole to itia present foundation tate pillars kiman ase 6ta pillars ase itu sob itu under the supervision of present executive engineer that time itu kahuli la supervision la time de hi itu kan banai gina rakhise tate to itu pillar to banaise and itu opor de dholai to hole to slab to hole to adha hi kori gina chhar dise 2007 12-13 te to itu abandon korise mokhan appeal korise department law de jaise aro itu contractor kan law de jaigena appeal kuri ase mokhan ge nahune ineo kuri gena ahise mokhan every year ame khan meeting kuri gena gamra khan aro mokhan la area la public leaders kan appeal korle bi ame kan appeal kora to iku nahune ene contractor bra department ke blame kore department bra contractor ke blame kone blame game kuri na ahise to aha biche debi ame khan after that in 2005 very important ekta tane ase 2005 te ame khan Khaghaboto Area Students Union conference hwadam de ame khan governor ge 2015 I'm sorry 2015 de governor ge eto invite korise Khaghaboto area de so eto dam de PP Acharya thakise. We are very thankful to His Excellency. So ta ahigena ame khan kyal ho bosti de student conference koradam de ame khan memorandum bi dise eto bridge to complete kori dibi apni olop initiate kori digena kone memorandum bi dise paper bi ame khan lo to sob ase dise tai to sai dibo gona tai ame khan ge assurance digena jaise after he went within 1 month
এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল খান বি আহি কিনে চব ইনস্পেক্ট কৰিছে এণ্ড তাক বি ৰিকমেণ্ড কৰিছে এইটো ইমিডিয়েটলি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে গতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে তো এনেকুৱা হ'লে বি একো ডিপাৰ্টমেণ্টটো একো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই একো প্ৰগ্ৰেছ কৰা নাই কণ্ট্ৰেক্টৰ খান বি একো মন দিয়া নাই আফটাৰ ডেট মই খান 16 January 2016 day আমি খান লগা road and bridge minister Sri Khaghaboto তাই থাকিছে তাইকে লুক কৰি কিনে আমি খান তাকে বি এপিল কৰিছে জলদি এইটো বনাই দিবি কয় না এইটো ইয়াতেহি আছে চব মেমৰেণ্ডাম আৰু তাকে দিয়া লাভ কাগজ এটি বি আছে এনেও কোন আহিছে তো তাই বি আহি কিনে পাৰ্চনেলি তাই বি চাই দিছে উই আৰ ভেৰি থেংকফুল টু হিম নহ'লে বি তাই বি ইনিচিয়েটিভ লৈ থাকিছে নহ'লে বি একো প্ৰগ্ৰেছ হোৱা নাই তো আফটাৰ ডেট 2016-17 কৰোণা ৰখিছে আমি খানটো ৰখি থাকিছে একো গভৰ্ণমেণ্ট পৰা বি ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা বি একো ৰেছপন্স নাই আৰু এইটো টাইমতে হ'লে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লাটো একো আউট অফ পিকচাৰ তাখান পাব্লিক লাইক গ্ৰেভেঞ্চেছ কি আছে নাই এইটো একো নাজানে ৰাস্তা আছেনে নাই কি না বেৰা আছে এইটো একো কনচাৰ্ণই নাই দেই এনেও কোনো আহিছে দেন আফটাৰ ডেট ইন 2017 আমি খান আপুনি খান কি তাতে ক্লিপটো দি কিনে আছে প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে 17 April ডে আমি খান Ktkk অন বিহাফ পৰা আমি খান প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে এইটো আল্টিমেটাম দিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড কণ্ট্ৰেক্টৰ লগত আল্টিমেটাম একটা দিছে উইদিন 15 days এইটো ব্ৰিজটো কাম ষ্টাৰ্ট কৰি ল'বি উইদিন 15 days তে কাম ষ্টাৰ্ট নকৰিলে আমি খান এৰিয়া মানুহ খান আৰু পাব্লিক পৰা আমি খান লা কি হেঁচা পৰা কৰিব মহান নিজৰ এইটো কামটো শুৰু কৰি ল'ব টেক অভাৰ কৰি ল'ব কোনোবা প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে এইটোতো আপুনি খান দিবি থাকিব এতিয়া প্ৰেছ পেপাৰ লাটো এনেও কৰিছে we gave them 15 days ultimatum but we waited for 1 month 17 April day itu দিছে নহ'লে বি আৰু সেকেন্ড প্ৰেছ ৰিলিজ 23rd May তাতে প্ৰেছ আপোনাক কি দিকে না 23rd May তে আৰু আমি খান গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট বা একো নিষেধ পাৰ্ট বি লোৱা নাই আৰু আমি খান কি বি মাতি কিনে বি এনেকুৱা আছে নহ'লে বি প্ৰব্লেম আছে এনেও কাৰণে একো বি কোৱা নাই কনচাল্ট বি কৰা নাই জাষ্ট ইগনৰিং দ্য পাব্লিক অফ দিছ এৰিয়া তো এনেও কৰাৰ কাৰণে আমি খানতো এইটোতো আমি খান কি এনে এবণ্ডন কৰি দিছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট বি মুখান কি বি হেঁচা বি নাই এইটোৰ পৰা আমি খানতো এইটোতো নহ'ব কাৰণে আমি খান প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে আৰু তাখান কি বি কাগজ লিখি দিছে আমি খান টাইম দিছে আমি খান ৱেল বিন কাৰণে একো কনচাৰ্ণ নাই চ' মই খানতো হ'লেতো পাব্লিক এণ্ড আমি খান অন ৰিচৰ্চ পৰা কি পাৰিব এইটো কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টকে নাৰখিব এতিয়াতো because we have waited for the last 12-13 years without any progress এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে আমি খানতো এনেও কৈছে এইটোৰ পৰা আমি খান মিটিং কৰি কিনে জেনেৰেল মিটিং কৰি কিনে আগনাকা খাগহাবটো GBs এণ্ড পাব্লিক মুখান অৰ্গেনাইজেশ্যন চব মিটিং কৰি কিনে আমি খান বি এইটো কেনেকুৱা ফাণ্ড ৰাইজ কৰি এইটো কৰিব এইটো হেচাপ কৰি কিনে আমি খান কথা কৰি কিনে আমি খান কনচাৰ্ণ মিনিষ্টাৰ আমি খান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ MLA লগতে বি তাৰ লগতে বি এপ্ৰ'চ কৰি কিনে they have to help us না এইটো আমি খান lifeline this is the lifeline of some 60-70 villages of Newland district now এইটো lifeline আছে and so many publics are grievances is there না এইটো টাইম দে বিমাৰ চিমাৰ খান বি হস্পিটেল দে নপুঞ্জি কিনে মৰি যায় না এণ্ড এইটো খান ইমান এনেকুৱা আছে এইটোৰ পৰা মদত কৰিব লাগিব আমি খান বি আপুনি কি মদত কৰিব আমি খান আপুনি বি আমি খানকে চাই দিবি এপ্ৰ'চ কৰা টাইম দে আমি খান হনাৰেবল মিনিষ্টাৰ প্ৰেজেণ্ট মিনিষ্টাৰ শ্ৰী জগব জুমামি আই আৰ ভেৰি থেংকফুল টু হিম এইটো একো পলিটিচাইজ কৰা নহয় নহ'লে বি একো নাই ৰিয়েলিটি কোৱা যায় আমি খান এইটোৰ পৰা তাইক এপ্ৰ'চ কৰা টাইম দে আমি একলাটো নাপাৰিব বাট উইল ডু টুগেডাৰ না আপুনি খান বি আহিবি আমি বি মোলা কি আছে আমি বি ট্ৰাই কৰিব উইল ৱৰ্ক টুগেডাৰ ইন ইউনিয়ন উইল মই খান এইটো কাম কৰিব কইনা তাই কৈ কিনে আমি খান এইটো কৰিছে তো আমি খানতো কৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট খান গভৰ্ণমেণ্ট খান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হ'লেও আমি খান একো চা নাই অলপ মোখান লগা গ্ৰিভেঞ্চেছ খানটো শুনি দিয়া নাই এইটোৰ পৰা তাহাঁকে ছাড়িবি কৈছে নহ'লে আমি খান অনাৰেবল মিনিষ্টাৰটো আমি তাই বি এইটো প্ৰচেছ আছে এইটোৰ পৰা এনেকুৱা হ'লে বি আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট খানতো কনচাল্ট কৰিব লাগিব এনেকুৱাতো নহ'ব কইনা তাই বি ডিপাৰ্টমেণ্ট খানতো কনচাল্ট কৰি কিনে আহিছে তো এনেকুৱা কৰা টাইমতে 2019 তে Pabscon, the contractor of this Shozukhu Zukihe bridge, they clearly
দি দিছে আমি খান এইটো ব্ৰিজটো কৰিব নাপাৰিব কোন কোন হ'লেবি ইণ্ডিভিজুৱেল হ'লেবি কি হ'লেবি তাহাঁকে কৰিব দিবি কোনে তাই চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে তো চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে 2019 তো উই এপ্ৰ'চ আৰু মই খান কাম শুৰু কৰিব এনেও কোনো কোৱা দাম দিয়ে আৰু আমি খান মিনিষ্টাৰ না ডিপাৰ্টমেণ্ট কে বি কনচাল্ট কোনো কৰিব লাগে কোনো কনচাল্ট কৰিছে তাই পাৰ্চনেলি then after he consulted the department in trust doctor our engineer doctor Khito itu survey kuribole de itu survey foundation kan itu kan kini ka structure kan kini ase survey kuribole pathaise to tabra ahigena ahigena saise dabi koise itu olop solop to erosion kan itu kan to ase because it was left for the last 12-13 years like that na to olop to ase nolibi itu kan kurile to hoi jabo nolibi it's better if you take opinion from the more expert na from Delhi na to inau koise okay to inau kuribo kono mohan ruki ase to department bra Delhi de itu expert kange kurigena hagena ami kange itu kiba kuribo ne ki bhabigena ruki taise to nearly 1 year pass nothing to kila itu qurana hai koisile kharcha dibole na pare koise 2 and 4 for the expert na itu kan gitu diwan apa ya oke mokan bi ki ase itu kan kuri na mokan olibi kuri dibo goina ola ofili bra kuri na anise 2020 de anise 2020 ke te ta kan ge anige na itu expert kan ge sabo dise ami kan physically mokan gbs kan area la official kan leaders kan jaige na itu verify korise aru itu expert kan bi ami kan ge ina koise itu অলপ তো হলে ডিমেজটো আছে নলিবি ইটো খান ইনা কৰিলে তো হৈ যাব না ইট ক্যান বি ইউ ক্যান ইটো বনাই কিনা চলাব পাৰিব এনেও কৈ কিনা যাইছে তো ৰিপৰ্টটো কেনেকুৱা হ'ব কৈছে উইল গিভ ইট টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট না আমি খান ডিপাৰ্টমেণ্টকে দি দিব ৰিপৰ্টটো একো নহয় কোনো যাইছে তো যা পিছতে তো হলে তো মোকানটো ৰুখি আছে নিয়াৰলি 1 year 2020 তো হলে তো যা খতম হ'বলৈ আছে একো ৰিপ্লাই নাহে ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা তাতে পৰা কি ৰিপৰ্ট দিছে একো দিয়া নাই তো মুখান বি আনাৰ মুখান বি প্ৰেছাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আমি খান কনচাৰ্ণ মিনিষ্টাৰ কে বি আৰু আমি খান কে বি কৈছে তো আমি খান লগা কনচাৰ্ণ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী জগত গুণবী অফিচিয়েলি লেটাৰ দিছে একটা আপুনি খান কে বি দি কেনে আছে ডেট 10 February 2021 লাষ্ট ইয়াৰ তো তাই অফিচিয়েলি দি কেনে টেকনিচিয়ান খান এইটো খান কিন্তু R&B ডিপাৰ্টমেণ্ট বা পঠাই কিনে এইটো চাই দিবি আৰু এইটো কাম কৰিবৰ কাৰণে এইটো চাই দিবি কৈছে ডেট অলছ' দে ডিডন্ট লিসন টু এনি এইটো একো কোৱা নাই আৰু এইটো পিছতে তাহান একটা ৰিপ্লাই দিছে এইটো R&B নাছিল তো একটা ইনফরমেশন পাঠাইছে তাহান তো এইটো কানেকশ্যন লা ভিতৰতে এইটো ইন কানেকশ্যন উইথ দিছ মিনিষ্টাৰ এপিল না এইটো টেকনিচিয়ান পাঠাবি কোৱাটো তাখান একটা দিছে এইটো তাতে কি লিখি না আছে এইটো টেকনিচিয়ান খান পৰা আৰু ভাল চাৰ্ভে কৰি না কিবা কৰিব লাগে না এনেও কৈছে ডেট মিনছ অল দিছ টাইম সিন্স 2007 when the work started by the department engineer না এইটো হলে তো এইটো তো ব্ৰিজটো হলে তো এনে মিছা বনাই থাকিছে নেকি তাখান তো টেকনিচিয়ান নহয় না তাখান তো হলে তো কোৱালিফাইড নহয় নেকি ইমান দেৰি হৈ কিনে আৰু 2021 দে আহি কিনে এইটো টেকনিচিয়ান পৰা কৰি কিনে এইটো ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কিবা কৰিব লাগে এনে কোৱা ইনফৰমেশ্যন আহিছে ডেট মিনছ এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট লা ইঞ্জিনিয়াৰ কাম তো হলে তো একো কাম নাই নেকি কিলে ক'লে মই এইটো কিলে কোৱা আছে গ'লেতো এইটো ফাউণ্ডেশ্যন খান কিমান পিলাৰ আছে এইটো ফাউণ্ডেশ্যন খান ষ্ট্ৰাকচাৰটো মেইন ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'লেতো চব এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰ ছুপাৰভাইজ প্ৰায় ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰায় ছুপাৰভাইজ কৰা আছে আমি খান এৰিয়া মানুহ খান পাব্লিক খান আৰু ইছৰ মৰম পৰা আমি খান চাহাবকে কিবা কৰি কিনে হয় মেজৰ পাৰ্ট অফ পৰ্চন মেজৰ পাৰ্টটো তাৰ পৰা কণ্ট্ৰিবিউট কৰি কিনে বনা আছে তো এইটোতো হ'লে জিকিহে চাইডতে ওপৰতে দুটা স্লেব ঢালা আছে ইউ কেন গ' এণ্ড চি ডেট অলছ' এইটো এনেকুৱা আছে তো এতিয়া প্ৰেজেণ্ট এনেকুৱা আছে আৰু এতিয়া ছাডেনলি এইটো 2012 আমি খান February 12 এইটো ইনগ্ৰেট কৰিছে উইদিন 3 months এতিয়াতো এইটো বন্ধ কৰিব কাৰণে আছে ছাডেনলি উইদাউট কনচাল্টিং দ্য পাব্লিক অৰ দ্য কনচাৰ্ণ এৰিয়া
public khan GBs khan ge consult bi kurana of course tabi kiba thagise gole to ahi gena ami khan loi dibi ekbar ahibo mon kotha koribo they should have called us na the concerned department should have called us or the engineers or the administrative officers takhan bi ami khan ge call kori gena ami khan loi kotha kori gena ini kan problem ase ne ole kini ka hobo gone discuss korle bala ase noile bi all of a sudden itu safe no hoy itu immediately itu safe no hoy itu pura certify na korle itu na cholabi kone itu order dise so ami khan to hole to ami khan bi itu bridge bana to hole to mo khan bi personally sai gena bana ase ami khan la hisab to it is quite safe enough so to say itu expert khan engineer khan gi bi dali gena ami khan bi bana ase anyway inega kunna ha to ami khan bi itu to already bishi hurt hoise aro immense sal for the last 40-50 years now ida to ami khan era start kora bi 50 years this year hoise to 40-50 years mo khan public khan grievances sabi tada apni khan bi dekhise apni khan bi pole bi aise wala bambula bridge banai gene man dupra jai thakise hanging bridge pa inga berai thakise department nole bi administrative officer khan tade public la safety kiba koisa aise nothing na ekbar bi public khan itu na bere bi to safe no hoy to hanging bridge to kiba hobo itu safe no hoy ekbar bi koise na kwa nai to to aji itu banai gina kurse kila itu voice kurase mo khala khushi na ekta itu ase okay it's good after some 17-18 years the department has woke up na department utise gumai thaka to na itu safety public la safety karne enega ase oh well very good mo khan takhan ki welcome kurase noile bi ami khan la appeal ase ami khan la demand ekta ase that within 15 days let the department and the administrative officers come and verify the bridge na aru certify kuru gole kuribi nohole bi mo khan to itu bridge to le to ban na kuru one stop plying one stop the public for plying second demand ase ami khan la judi itu Shozukhu Zukihe bridge is not safe enough for the public to ply na itu cholobo na parile public khan itu use kule to itu safe no hoy kule to the government the department should make alternative arrangement immediately nay within 2-3 years it immediately alternative bridge banai dibi they but while that bridge is under construction we'll be using that bridge and number 3 while using that bridge it bridge chola dam de public khan aha jaw kora dam de in case itu to kobo na pare na in case kiba kibi hoise collapse hoise bangise nole bi kiba hoise the department and the administration should be responsible. Why? Because that foundation and all the structure were done under the supervision of the PWD department. Na? To itu ase ami khan la grievances itu ase aro itu to government khan bi itu to public laga dukhi ase itu jani ke na ki hole bi console kori ke na ami khan lote milai ke na করিলে তো বেশি ভাল আছে আর লাস্ট পয়েন্ট একটা আছে আমি এখানে আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি কথা ওলাই থাকে বেশি ভাল বি ওলাই বিয়া বি ওলাই ভেরি গুড না কোনবা আমি দেখিছে এইটো সোশ্যাল মিডিয়াতে চাহটো হলে তো RTI এপ্লাই RTI দি কিনে RTI দি কিনে এইটো কাগজ লৈ কিনে আমি সব জানি আছে এনেও কোনা হোৱা দেখা বি দেখিছে না এইটো তো ওয়াই ভেরি গুড এনিবডি ক্যান ফাইল ইন RTI না কোন হলে পাৰিব আমি সিটিজেন তো নহলে বি গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কি আছে এইটো বি জানিব লাগে ন আমি RTI ফাইল কৰিছে গৈ না আমি সব জানালা নহয় দেই এইটো গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কি আছে আমি খান লাগা পাব্লিক আমি খান লা মানুহ খান কি ফেস কি গ্রিভেন্সেস কি দুখ ফেস কৰা আছে এইটো জানিব লাগিব কি লা এইটো কোৱা আছে গলে ফৰ দ্য লাষ্ট 17-18 years এইটো ব্ৰিজ বনাতাম দে that particular person I won't name him okay that particular person একদিন বি আহি কিনে আমি খান লা সাপোর্ট কথা কৈছে একদিন বি তো পাব্লিক খান তো এই তো ইমান দুখ পাছ হ কোন কৈছে আছে never na now why he is shouting and pointing fingers at others na it is not good intention na itu to bishi biya ase ine atu no koriba lage kun hole bi itu brahi itu khan hole to olop jani ge na korile to bishi bhalo bone ki kona itu ami laga eta itu aro most important tai itu mano itu interview ladam debi DC ke bi allegations DC Newland DC tai president thakise tai he is accountable
to answer that. Na, itu kila unofficial. Itu bridge khola tu তাতে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে এনে কোনো কৈ থাকিছে তো আমি সব দেখিছোঁ তো না চ' আমি খান এনে আমি খান ইটছ এ জেনেৰেল মানুহ খান আনি আমি খান বি ভাবি চাবি একটা ফাংচন দে না একটা ডিষ্ট্ৰিক্ট দে নিউল্যান্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ এইটো লাষ্ট ইয়াৰ কৰি আছোঁ তো জাষ্ট 5-6 months না এইটো একটা ডিষ্ট্ৰিক্ট দে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ or his colleagues advisors na etu minister kan etu kan ahise gole to administrative officer kan to tate present hobole lage ne na lage na aru etu program kan to hole to ami khan bhai Ktkk under prai mokhan bhai etu program banaise na program inega koribo foundation stone dibi na dali dibo de goinda hudigena dalise de so etu ekjon je etu administrative officer ta aha kana he is answerable to all this thing inega to probability that is very wrong in my part na as far as I know itu to hole to bishi biase inega intention thaki na manu ke public ke bosti manu khan ke itu confuse na koribo lage itu hi ami laga itu ami khan apne khan aha la to ami khan itu la ami la problem to itu apne khan ke share kori ase aru eta ami khan la colleague khan ekta duita ami khan ta khan prabi opinion kobo ami kumba na punja khan to ami khan la GS our public leaders they will say something na aro piche de apne khan bi kiba hudibo mon jale do you are welcome okay our president has in fact expressed our appreciation to all the media friends those who are present here this morning. In fact, here those leaders who are standing behind you, they are all important persons. And see, we all cannot speak at one time. So since we have been mandated to speak on this issue, so on behalf, as our president has said, on behalf of the Khaghaboto GB Association, Khaghaboto Sim Khaghaboto Sim Student Union, Khaghaboto Youth Front, and also the elders. See, here all those people are all respectable and all they are important person in their own villages and also in the area. And in fact, they want to pour out the grievances, but I think time will not permit. So whatever to be shared to you and whatever to be asked by you that we are going to give. So that we have given you our press statement which is to be released. So as I request to you, over and above the press release which we have given to you, any points to be added, that we are welcome and will have no objection because we feel this is a very important issue for us. And see, our president has already said it, we have all the newspaper clippings. See that how this was initiated and how this was made known to the public and through this print media. See, Nagaland Post, everybody reads. Na? See, I'm not undermining any other praise. But this post, everybody reads. So, the first press release, that was April 17. See, sorry, I'm repeating, but April 17, it came out on April 18. And the second press release was May 23rd, this is May 24th. So, on the last release, as stated in the first release, we said, within 15 days' time, sort out any issues between the parties. Because for their indifferences, we cannot suffer. Because we have suffered enough, see. In fact, beyond this, the river villages, we have celebrated 50 years of establishment also. Of course, we are not saying that why government has not given us facilities. But village has been established since 50 years back, see. And this is the only lifeline which we had longed for. And we requested. See, prior to going to press, in person we have met the officials also. Our president has clearly, briefed, even to the extent of our then honorable minister, Sri Y. Su. See, to that extent. And even despite of, see, all those press releases, government, department, I think they were sleeping. So now if the department feels that our doing is illegal, see, this 24th May, press release. We have taken ownership.
Because this was left abandoned, see. The project was owned by the department, yes, that we appreciate. But why they have left abandoned? Why it was not completed? Is it because of the financial problem? If it is so, then they should ask for additional fund. There is a way out, see. But why it was left abandoned? And they just left abandoned. And for their indifferences, we cannot suffer. And this is how we have taken ownership, see. And this is how we have resolved that we will have a crowdfunding. But all these matters we should apprise our Honorable MLA also. And this is how we approach our Honorable MLA. Now our present Honorable Minister PhD. We sought his advice, we sought his financial help, we sought his assistance in many ways. And he was so forthcoming. It has all been briefed by our president. And see the last letter which he wrote, see it is in public domain. We have given to you. And you know what they wrote? They said, till such time expert give the final drawing, then only we can go ahead. See, they have never said work cannot be done by Jesse, which Honorable Minister recommended. So since that matter was brought to us, we said, okay, fine. We will not let Jesse also involved. Because Jesse construction came at a later part. And we told Minister, see, no, we have suffered enough. We'll go ahead. And see, we have taken ownership since 2017. And government has, department, see, they have no feeling even to apprise the village, the GB union, see, nor our Honorable Minister, see, saying that all those works that is going is illegal, if they feel that in their eyes. No such intimation was given to us. The only intimation was only when Minister wrote for technical assistance. Because he was under tremendous pressure. And yes, we as a public, we pressure him. We pressure him that we cannot suffer for so long. See, bridge has to be completed. And if fund is required, we'll pull out. We'll have a crowdfunding. The same which RPP, is having, see. So, department, how can they say that things going on is illegal? We have not done during night time. It was in the public domain. See, it was public domain. It's a huge structure. We cannot do idling and then we can bring structure and then see at daytime again we can hide. No, that is not possible. See, so all these things we have been doing. What we department doing? See, if they feel that the structure, as our president has said, it was not safe, then under whose supervision those structure was erected? See, that is a question to be pondered. And if they were convinced, see, then they should have told us, or maybe they should have deployed police also to stop us from going ahead. Because police are there to assist the administration, to follow the government order, see. And now we were told that after CE deputed that Dr. Kuito, who was SDO then, SDO TC in CE office. Presently he is an executive engineer in Parent district. Since he is an expert, so he was assigned to assess the breach, the condition. So his team came and then he surveyed, and afterwards maybe he thought that maybe expert from others said should be pull in. So afterwards we came to know that yes, he engaged, but for the traveling expenses, government was not giving a fund for that. Okay, fine. We said since this bridge is a matter of life and death for us, it was very urgent for us. We said okay, fine, for their traveling to and fro or whatever required expenditure, that we'll give, which we have already given the press. See. And after that, expert came in 2020 February. See, and when report was submitted to them, the department knows that was not meant to us. That was not made known to us. And they were only when minister wrote, they said only after expert give the final. See, of course that we cannot furnish to you, but that we can get it from filing RTA. We can see. But now see, all these years, excuse after excuse after excuse, and see this excuse cannot suffer us, and that's how we have gone ahead. And now see, we're all initiated under the banner of Khaghaboto Area GB Association, Ktkk.
And since we took ownership, we completed, we requested our Honorable Minister to inaugurate, and then since Nagaland DC was recently created, we approached DC. And that is how DC came. So now what are they are saying, activists, they are saying that on what ground he has gone. At our request only he came. Nothing, he has done nothing wrong. It is us who invited both our Honorable Minister and DC. Because the paper speaks, say, the ownership. But now since they are saying that this structure need to be again certified by expert, okay, fine, we're ready. But again, there should have been lame excuse to drag on. See, it has to be done immediately. It has to be done immediately. So we have strongly appealed to the department, within 15 days, they should depute whoever the technical expert is to assess if at all they want. See, otherwise, see, yesterday, the village, elders, GB, they had a thorough discussion about this issue. And now our president has clearly conveyed, under no circumstances will stop public from plying. See, there's a decision. There is a decision of the area. So now they want to come and assess the bridge. Yes, we will assist. We'll give help. But that should happen within 15 days' time. See. So that is all what it's all about today. And in fact, so grateful to all the media friends for your kind presence. Thank you. If I remember correctly, past report of we have basically at Very. Actually. So I remember in 2019 October that first itu time there tadi buat itu tadi department laga expert kan IC na 2019 October. Yeah, that is department employee, that SDO. He came and inspected. Yeah. Sample is now That too, they will know. Dr. Kuito team. He Dr. came Kuito team. And he Yeah. referred that you should bring Yeah, every expert from outside. after that in 2020. Yeah, February. After Yeah. action. Yes, they Yeah, came. that is The expert came. Yeah. Which department engaged? Private Delhi. agency, na? Private agency, na? From private agency. I don't Yeah, know. maybe private or that Dr. Kuito. Department. Yeah. Department. Yes. Aku tangan sample report pura pakai di department. Which they said they have submitted, but that was not known to us. Till date. Yeah, till date. So we can say, at least 2 times experts come down and Yeah, Yeah. one from the department and one from the outside. Nah? Yeah. And I think department officials came last year in June or July for inspection. Department So, divisional, yeah. yes, engineer. I think I have those papers with me as well. That it was made known to you. Last year, it was not- 2021, June or July. They didn't consult us, no. Maybe I it don't was not know informed to when us. they came. They didn't inform us. It was not informed to Ktkk. I think it was even, I think that by that time, bridge construction was moving. Very hard. This year, and then they came for inspection last year. Yes. Maybe. Yes. So after that, if any word or anything was heard from the union, No, see, as stated, everything was in public domain. Nah? So they must have come, they must have seen, but they have never intimated to us that work should be stopped or work should be carried out. Nah? So no intimation. Orang tahu semua the agency JZ, na? Jesse, yes. The Yes. company which completed. Yes. Which? The company, na? They completed Yeah. construction, right? No. It was recommended by Honorable Minister. And Minister desires that JC should go ahead with construction, but he sought for department technical assistance. So the reply of the department was, since expert is yet to submit its report, so not to go ahead, it was it. So now we said, think as a fine, since that is the excuse after excuse, nah? So we will go ahead. So JC was no more in the picture. That point is very clear.
did you engage any local firms, engineers, experts? Only local firms. Expert can engineer can consult going on. How did you reach the foundation? Itu like I said earlier, itu Dr. Khan bahagian itu kan develop strengthening kuribi, aru niche de itu plate khan itu kan bali ko bajaw ko anisna, tala directly pa hesab ti kuribu dis. Kurijan ase apne ami jaina sabo paribu. And itu mula itu ni wala chat ni. Ami kan la Zukihe la Village Council Chairman, Zukihe. Zukihe Brishta. Respected Chairman, media, Chairman about Rajesh Soundararajan. You could to be someone who media person, and thank you everyone who are present in the meeting. For my convenience, I like to say, Naganese, please bear on me. Ami Zukihe laga chairman ase, Misa nogobo, Shida logobo, Konpan laga to ami najene. Aro government laga pi iman tumai najene. Hole pi ami khan laga provinces, kinga pura ahi jese, itu to hole ami khan kobo. Itu pura poila 1980s pura ekta NSC ro tahise. Itu pi disrupt era so ko gena back jai jese. Aro 1975 te itu propose kurse. Itu la propose kurse hole pi fund nopa yen 2007 te paise. 2007 te pai gena within 24 hours 24 months te itu complete kurbo ko gena tai kan assurance di gena an kan logo koise. To kuru gena ita to 15 years ho jese. Ek department पे अनखन बना जाए ये तो किन नागा पे ना देने ये तो 15 years हुआ पीछे दे अनखन बोस्टिम अनखन एरा मन public concern पूरा नहीं दे आरो ये तो बुना पीछे दे इधर तो वही कैसे technical problem आसे ये तो ही कैसे बोले भी तो ले 15 years टाइम दीजिए technical problem आसे बोले ताई खाने छोड़ के ना जैसा बिल तो कौन है release kurse aro Pabscon to Kolkata te jaise investigation hoba lage itu main culprit to arrest kurba lage public khan to hole government laga sai gena ase noida pura last te hole itu hi ahi jaise aro man konba man beshi itu spot verification no hoy gena ghor te imagination bahana laga kotha beshi koy hole be ki laga part pura hai weak ase itu bridge to wrong pen pura laga camera wala laga paase no ki laga sob paase ki laga part te hai weak ase aro technical problem to ja ase tai khan hi bana se go aro happen hoy to inter suicide goal ase go itu bridge bana bya hoy so gole tai khan hai ase tai khan to kile those itu nimte technician ko je quran hai jaise aro ida to itu part ya ho so gale an khan he kalam ho so gale ko ta khan laga so to an khan to 40 feet laga he banai se de itu pura 40 feet laga bana to bole be ami pillar laga kotha kobo dosra laga to mai na itu be jana so bole be pillar laga to itu first technology in Nagaland ko gena ami loko ko se de to mati khundi gena pillar mara marno no mare aro machine pura mare ke na 100 90 80 100 itu ye mare ke na mati bhitar de halsa mati ekta bhi khundi ke na bahar te da nahi de mare ke na inika ho gena plaster kuri ke na ate machine pura plaster kuri ke na aise ami beshi confident ase itu to pillar to dhyan hobo ki laga hole pe kile mane ami eye witness asu होले पे मान तो ना जाने के नहीं तो कैमरा लगा बुला लगा तो 7 प्लस और बाहर ते होय सो पहले टाइम लगा ड्यूरेशन तो ले 5 years पे होबो उलाबो होले पे ये तो
প্লাষ্টাৰ লগা এইটোৱে চাব লাগে তো এনেকা ঘূৰি আহিছে তো এইটো 15 years নিচিনা হৈ যাইছে না এইটো 12 years হৈ যাইছে itu benar saja 2010 inauguration perubahan kau kena 12 years saja. Ruki lebih ibu kan ne, aro hop ne. Ibu hop na thaka saja itu pura Zukihe village council pura itu remaining 40 feet itu laga ankan guna buat di itu kau kena ankan tu memorandum submit pura tu itu aja. Engineer भी डालती के दिगन ताकि फॉरवर्ड गुरगेना चीफ इंजीनियर कोहिमा जासे ताकन नाहराले तो थाइबो क्या से ये तो रिप्लाई अनखन बुनाबो कोले भी बुनाबो ध्यान है तो रिप्लाई न पूरा होइसे अनखन तो ये तो हक नहीं होइगेना आरो आई मीन जेरे 41 असम राइफल लोको ये तो की जो होले भी बुना दिबे कोइगेना पुरुषे ताकन असम राइफल कान कोइसेले अच्छा साइड को कोइगेना स्टिमेट बुनाबी कोइगेना स्टिमेट पे इतु बुनागेना इतु पे बुनागेना असम 14 असम राइफल 41 असम राइफल के दिसे तो ताई खान भी बुना दिबो होले भी सस्पेंशन ब्रिज बुना दिबो कोइसे इतु पुरबो कोइगेन थागा थांदे आमी खान एरा मन खागाबोतो एरा मन इतु जीबीएस यूनियन पब्लिक खान सब मिलिगेना अनखान पुरबो दे इनका पपरा आमी जाइगेना कमांडिन लोगवा आए तो अनखान एरा पुरबो पासे दे इनका कोइगेना इतु तो छोरिसे इनका पुरी केना हिसे तो अनखान तो होले इतु आदत होसे आज कोनबा मानतो सा जकोब लगा कथा कोबो पारे होले बे अनखान तो इतु प्रॉब्लम तो होले शिक्यो होतान के खाइक्यो होतान के हेओतो तान के डॉक्टर का खातो तान के डॉक्टर कांतो तान के कोई के नहीं है ऐसे के और ये 6 ml को कोई के ना ऐसे बोले भी ताई काम कुरी जातु इतु अनखान लगा मिनिस्टर जको पे अलग पे पब्लिक मोरम कुके नहीं तो अलग काम कुरी दी से तो इनका कुरी दी के ना ऐसे इतु लगा तो इतु ब्रिज तो जुदी कलाप्स आसे बोले 40 feet तो वाला अनखान लगा गलती हो वो मारे होले भी इतु तो ले सब तेखन लगा से तेखन टेक्नीशियन को इधर भी टेक्नीशियन बिल्टा से को इतु तो ले तेखन है से और किले अनखान ब्लेम खाबो इतु 40 feet लगा है से होले भी आमी कॉन्फिडेंट तो ले इतु यो कुनो करो अनखान गारे 14 व्हील पे ले जाए से और 10 व्हील पे ले जाए से इता बाता कोयला खान जादू लुका के नो ले जा होले भी हेला ने itu dancer bridge da apun kan boy sabi itu te hel sai hole bi itu to noele itu to hole noele itu hole bi itu pon iron bar rakha tu aro plaster hobole ase itu road bunabo nimte road ban obo nimte ase week nimte kurana de ki dekte bi kholi bole ase itu to hole an kan era man kotha mili gele ini ka ase ke itu Nagaland de first record itu government no buna gena public buna ko itu Khaghaboto Area ase de Khaghaboto Area pura hai ase government laga to bridge to so government ni purse government no para laga Khaghaboto public khani kuri gena ase itu to le apun khan be itu to first time record te ase de to an khan era to le government neglect era ase ko no kure apun khan sabe ita to apun khan pe रास्ता बनाशा है ऐसे नोले बाकारों वाले तो पे खान भी डिस्टर्ब पागु तो इन्हीं का पूरा है ऐसे आरो अनखान तो निशा नुके प्रूफ इतो ऐसे गवर्नमेंट लगा एपल नौकरा लगा न है तो ओपन ना था कि ना असम राइफल लोगो भी जाएगा ना रेफरेंस कर के ना है ऐसे तो इतो पूरा की गलती ऐसे की लगा पार्ट ऐसे कोई इतो तो ले क्रैक भी नहीं हेला भी नहीं उठू साबे इको ना होले भी अननेसेसरी मन के हरासमेंट नोटबो लगे इतु तो ले मिसाल से स्पॉट न बोही के ना ए इति चेमरा इलाशे ए इति इलाशे आरो मन लाखा कोठा हुनी के ना ए इति असा फसासनी मिनिस्टर एमएल नहले चीफ इंजीनियर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी पर बोले होय को लगा सो तो बोले बे हम खान तो स्पॉट आ तो इसोर नाम पर का सो तो मन भी उतने सब तो एको बयान नहीं दे
পিলাৰটো একদম ভাল পুৰা কৰি কিনে আছে আৰু কি ৰিজন পুৰা উইক আছে টেকনিকেল আছে তো টেকনিকেলটো তাই কাৰণে জনাইছোঁ দিলে বনা নাই আকিতে এতিয়া আছে থেংক ইউ Respected Shi pigelalai ni je tipu piskiu na lai. Na alo ning ni ning na kun ko ya se bu na lai. Ni tipu ya kom tipu ni tipu ko na ni sai na alo ning ni. respected all the media fraternity, public leaders, kiman aise. Ita ami tu Ktkk laga general secretary ase. Ami laga naam ko hai to Jimomi. To ami area para government logo kiman ki aise sob ami logo file ekta rakhe government correspondence with government kurgina ekta file ase ami sob tate rakhe etu kiman kahani kure aise sob ami nijor pura lekha ami nijor pura jaola ase to ami to manu kwa ola huni kina kwa nohoy manu kobi kwa pura kwa ola nohoy kina ami nijor ki face korje etu kobo etu Poila, ami la chairman, ami la leaders kan ki koise to ami repeat no korbo. Olebi ami clear itu hoise kole. Ami kan 2016 pra 15 pra governor ke memorandum ti dia biche di 16 ti honorable minister RNB Sri Vikho Su ke dise after 1 year rukhigena aro iku reply nai itu pra ami kan nijur jaigena 5 times bidal the RNB office te ami kan nijur jaigena kotha gursi de kotha gurigena tai kan laki reply paisu kole department pra kwatu meeting kurbola Pabscon ke mati se nahe representative hole patab goje itu bhi nahe tai kan la reply itu hi paise itu pra ami kan jaigena tinole ami kan nije jabo koigena oi burma game te tai kan laga ekta representative tai kan laga manu ekta ase tate tai gorti jaigena kotha korje to tai pra kodu ki goje ho government poisa dile bunabo tai kala kotha iman nahi ase ro eta to ami kan bunabo kole poisa nai sob dro hoise ami kan ki pra bunabo government ko ase Pabscon kan meeting matile nahe allegation tai kan mazati itu thaki jaise itu pra itu to ami kan itu to confusion ase department contractor mazati ki ase to ami kan na jane itu pra government ke 15 days ultimatum dise itu lekha bhi ami lekhise dia bhi ami jaise rakha bhi ami rakhi ase itu paper to ulaise itu bhi ami katikena rakhi ase itu rakhi kena 15 days time dise eku reply nai itu pra akwa ami kan PW office ti jaise jai kena eta to ami kan kam sur kurbo ami kan kwa nisina etu public iman duk paise public iman sal hoise apni kan nasai kole apni kan te sabule post inti apni kan laga ekta reply bhi nai itu nimte ami kan to kam kurbo apni kan department bhi ami kan ge cooperate kuri dibe kogina tai kan ge koise lekha bhi inga likhise ami kan department ge charigina kura nai de to ki kurbula ase sob department ke intimation thi kure aise tu itu piche di minister ke ami kan tu sob na pare ab bahar pra ki ani bole correspondent kurbule ami kan na pare itu pra minister ke request korje minister pra ami moto dibo tai tu ami kan la kotha rakhise tai tu tai kotha rakhan sina tai tu kuri dije ami kan bishi khushi pai itu nimte ami bishi nokobo itu duita slab hi dise de ami kan dia to baki to sob department
R&B department guidance te Pabscon para bana laga se etia itu bridge banai ke na inauguration ko ke na ply gura piche de itu safe noy itu danger ase itu kadu tai khan kile bal para bana nai tai khan banai se to aro kile half te rakhi ke na bill sab release korse itu to itu area Khaghaboto Agnaka area public ke o morom na thaga laga kam ase to duk dia laga itu bra ami kan to banai loise ami kan itu bridge cholabo itu bra jabo kiba accident hoise that malum murse ki hoise kole department ni responsible lobo aro tai kan kwanisina itu certify kurubo lage kole aigina joldi aigina kurbi public harassment na dilebe tai kan aigina saigina itu na paride kubo lage to nijo gorti boigina public harass kurubo le itu to public laga servant noy tai to ki bhavna ki ase itu tai kan na jane bolebe abi kan hisab te itu to namane itu oporti pola otin kwansna vika SIA itu NLTV tina kiti disina tai pin nizor bi kwaze mumpi najani ambi sanai kwaze le tai artai dia nimdi to ami tai ke complain nai itu to dile bhala ase bolebe tai to kile area duita manuge insult kuruse minister tai laga commitment ami banai dibo ko banai dia to ami kan to kushi paase to tai sob minister inga hobo lage to ami kuru dibo ko lo to kuru dibo lage to tai itu allegation dibo like kam aro ami kan itu time bra election law kotha kobol ki kam ase ami kan to public do khanimti minister ke request kora tai motot kurse ami kan to bal paise खुशी पासे और ताई तो किले vote लगा election लगा breach आसे इतो तो area के insult पूरा लोग होता आसे इतो पूरा इतो तो आमे खान लगा note किया आसे एक दिन ताई के लोग करो हम कोता है मन अच्छा एक ता दिदा कोता गोली मन आसे हम लाउन हम कीर्तो आसे हम इतो Khaghaboto area youth front ला president हम गन एक ता इतो bridge तो ले Angan laga kami ho president GS Arosur ka ho angan Zukihe village council chairman tai kan details te ki hoise sob koi di itu te aro apos na jabo apun kan itu sob jan loise bolibe angan ekta question kurbole mon thaga to itu 2007 pra itu bridge to start kashi 2007 pra bridge itu start kra dam je 7 8 9 10 itu time je to Madam Kauli, engineer Kauli, tai Dimapur PWD Dimapur division te tai executive engineer thakise. To tai executive engineer thakise to itu kiman kam karise itu sob tai la undertake kam kurigina ase. Fund kiman release kurigina ase sob tai release kurigina ase. To tai ita 15 16 years pise tai jaigina ita engineer in chief NPWD. To ita tai inga kam karigina aise fund kiman release hoise sob tai karise kam to tai supervise karigina itu kam karigina aise to ita 15 16 years te tai permission karigina jaigina ita engineer in chief te bohap sidi to aro itu bridge to public ninja safe mo itu to danger ase kogina itu ban karibi kogina order dia to am khan to itu bridge to le to tai ninja thaga tam the tai saigina kam kurigina ha ase tu itu to ki karani bi ase itu to media khan tai logo de itu question kar disu bole bal ase ekta kotha aro itu laga project te 6 crore 17 lakhs inga laga thakje total te to itu paisa to hoile 6 lakh 17,000 to itu paisa to hoile 6 crore 17 lakhs na 30 lakhs to itu paisa to hoile
काम तो आधा ते छाड़ दिसे तो फंड तो पैसा तो पूरा रिलीज कर लो से तो itu पैसा तो contractor खाइसे ना न engineer खाइसे ना नहीं तो पैसा तो हवा ते जैसे ना तो culprit तो ना से तो धरुबो लगी तो ना किले मनी तो आधा ते छाड़ के ना दिसे victim तो हमकन होइसे तो हमकन एरिया मन ना हमकन एरिया लगा किमान suffer करके ना ऐसे तो ये ते एरिया ते थागा मन है जाने तो ना बाहर मन तो ना जाने तो पैसा तो इमान crores खाई दिसे ना तो crores तो खाई जा तो ले तो Pabscon कंपनी खाइसे ना इंजीनियर खाइसे ना तो जिदी काम इनका हो नहीं कुछ बोले फंड तो किले रिलीज हो जैसे पुराना काम तो इनकम्प्लीट आसे तो किले इनकम्प्लीट था कि नहीं तो फंड तो रिलीज हो जैसे तो इंजीनियर का होली ताई ये थका तंती तो खान सब करा लगा से ताई सब इतो रिलीज करा लगा से तो इतना हम खान इतो NLTV ते एक दिन इतो जिका SIA को ये ना ताई लगा इंटरव्यू दिख देखी तो ताई खुशिन करा से तो ताई RTI दिशे को से हम खान पे अलग एक ताई इंटरेस्ट तो लाई से इतो Shozukhu Zukihe ब्रिज का फर्स्ट RTI को से इतो तो हम खान पब्लिक मिलते की बात तो आवाज उठा बोले ऐसे कोई ना तो लेकिन ताई तो आरो उल्टा खुशिन करा से तो ताई खुशिन करबो लगे ताई RTI दिशे ताई डिटेल्स रिपोर्ट तो RTI रिपोर्ट तो ताई लोगो त्यासे इतो किमान पैसा से किमान की देते की रिलीज होसे इतो पैसा तो कुन लोगो दे रिलीज करसे इतो कान सब डिटेल्स तो ताई लोगो त्यासे तो ताई डिपार्टमेंट लोगो दे इतो पैसा तो की होसे कुन खाइसे इतो तो डिपार्टमेंट लोगो दे खुशिन करबो लगे ना डिपार्टमेंट लोगो दे हुदित बो लगे तो इतो हुदि बोले लगा जगह दे पब्लिक तो उपाय नहीं ऑप्शन है ना इतो ना बुनाई से बोले इतो पब्लिक है इतो बुनाई ब्रिज बुनाई से इतो किले इतो ब्रिज बुनाई से कोई नहीं तो ऑब्जेक्शन करा तो इतो विका तो ऐसा है तो क्यों ना से ना आमखान ये ते 50 years सपोर्ट हो जाए इतो एरिया लगा बिशु सब गोल्डन जुबली हो जाए इता जिके विलेज काउंसिल पर हैंगिंग ब्रिज बुनाई दी ना आमखान इतो हैंगिंग ब्रिज ते चले के ना हाथ होइले तो 40 years सपोर्ट हो जैसे तो आमखान हैंगिंग ब्रिज इतो दे नीचे दे 4टा तार आसे ऊपर दे 2टा तार आसे तो इतो तार दे बेम्बू बांधी के आमखान 40 years बेरे के ना तो आमखान लगा लाइफ टूरिस्ट थका नहीं ना तो इनका करेंगे ना तो इतना कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज इतना बनाई जाए से इतो तो रिस्क हो जैसे नहीं तो जिदी इतो विका तो ऐसा है ताई पर सोशल एक्टिविस्ट ऐसे कोई ले ताई तो इतो खान लगा खुशिन तो राइस ग्रुप लगे तो ना ताई इतो खान पब्लिक निम्ते इतो खान खुशिन तो उठा बोला ये तो ना बोले भी इतो खान ना उठाई के ना उल्टा आमखान पब्लिक उपाय ना था पर इतो ब्रिज बुना तो आमखान के ब्लेम करा ना बोले भी ये तो मन लगा ये तो पब्लिक जिमान सफर करके ना ऐसे आमखान ये तो पूरा बच्चा खान स्कूल ते पता है हैंगिंग ब्रिज ते मानसून सीजन ते तो पानी आएगी ना इतो ब्रिज पंचु बिलो है आमखान लगा बच्चा स्कूल जब पता लेकिन ना परे और पता बोले भी मन रिस्क है इनका करके ना 40 years आई जैसे 40-50 years आई जैसे तो आमखान लगा एरिया के आमखान लगा जीबीस पब्लिक लीडर्स खान एकदम बाल थागा स्ट्रॉन्ग थागा इतो पूरा ताई खान पब्लिक निम्ते भावना करके ना कंसर्न थाकी ना इमान साल पूरा डिपार्टमेंट लोगों दे जाएगी ना इनका मीटिंग करके ना कथा करके ना आज डिपार्टमेंट लोगों दे जाए तो कॉन्ट्रैक्टर लोगों दे कोई कॉन्ट्रैक्टर लोगों दे जाए तो डिपार्टमेंट के ब्लेम करे इनका करेगी ना तो आमखान इतो ब्रिज स्टार्ट करा तो इतना तो 15 years ले 15 years इनका सफर करके ना जैसे तो इतना तो आमखान तो इको ऑप्शन भी नहीं तो ना बनाई से कोई तो उपाय नहीं तो इतना आमखान पब्लिक लीडर्स खान जीबीस खान आई तो जो होले पे आमखान की फंड होले पे आमखान कंट्रीब्यूशन करके होले पे इतो ब्रिज तो आमखान बनाबो कोई ना बनाई लैसे तो इतो बुना से दे एक जन मन प्रता ये दे ग्राउंड रियलिटी इको न जाने ताई भारत बोई ना इतो के ब्लेम करा तो आमखान तो खुशी पाना और इतो विकास आए लगा स्टेटमेंट तो आमखान कंडेम करा से तो कंडेम करा से और आमखान
তাই লগতে একটা কবলে মন থাকা তো এইটো যদি আনখান হুনা তো তাই তো NDP লাগা স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে কো ইউথ উইং কে তো এতে পুরা তাই লাগা আনখান Shozukhu Zukihe ব্রিজ পুরা তাই লাগা পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার বুনা বলে আছে নাকি না তাই যদি পাবলিক নিমতে কবলে মন আছে কইলে আমি পয়েন্ট আউট করা খাম পাবলিক নিমতে আওয়াজ উঠাই দিবি আমি আনকে সাপোর্ট করব না হইলে আমি খান ইনগা বুনাই গেনা পাবলিক দুঃখ করে গেনা আই গেনা ইনগা সাফার করে গেনা এটা ইতু বুনা আপসেতে ইতু খান পাবলিক কে ব্লেম করা তো আমি খান ইতু এরিয়া মন তো ইতু খুশি পানে আর ইতু তো টোটালি এগেইনস্ট আছে আর আমি ইতু ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন ডিমাপুর নিউল্যান্ড আর কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট লগতে এপিল করবলে মন থাকা তো এটা আমি খান প্রেসিডেন্ট খান কোয়ান্স না 15 days ভিতরে ডিপার্টমেন্ট তো টেকনিক্যাল এক্সপার্ট খান লৈ কিনা আহি কিনা ভেৰিফাই কৰি দিবি না কি আছে এইটো তো চাই দিবি আমি খান পাব্লিক কি ফুল কোঅপাৰেশ্যন দিব আৰু আমি খান তো এইটো ৰাস্তাটো হলে ব্ৰিজটো হলে আমি খান তো এইটো বন্ধ কৰিব নপাৰে কিলে মানে আমি খান অল্টাৰনেটিভ ৰকটো নাই আৰু যদি এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্ট খান পৰা এইটো বন্ধ কৰিব কইলে তো আমি খান নিমতে একটা অল্টাৰনেটিভ ৰকটো এৰেঞ্জ কৰি দিব লাগে নহলে একটা ব্রিজটো বনাই দিব লাগে ইতে কথা আছে আৰু আমি খান তো হ্যাঙ্গিং ব্রিজটো তো আৰু অবস যাব লাগি মন নাই আমি খান এৰিয়া মনটো আৰু এইটো তো এটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজটো এটা এইটো ব্রিজ বনাই দিছে এটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজটো মেইনটেইন পিন নকৰা হৈছে এইটো খতম হৈ যাইছে তো এটা আমি খান এইটো ব্রিজটো খালি ৰাস্তা ইতে আমি খান লাইফলাইন ইটো আছে ইটো ক্রস নকৰি কিনে তো আমি খান তো উৰি কিনে তো যাব নাপাৰে এইটো আমি খান তো এইটো বন্ধ কৰিব নাপাৰব এইটো কাৰণে আমি লাভ কথা ইতে শেষ করে সব মিডিয়া পার্সন খানকে ধন্যবাদ দিয়া আছে আমি নাম জেপি তোশেল জাখা আছে আমি নিউল্যান্ড সব ডিভিজন নিউল্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট লাগা জিবি অ্যাসোসিয়েশন লা প্রেসিডেন্ট আছে আর আমি আগনাকা এরিয়া লাগা মানুষ আছে ইটো কারণে আমি ইয়েটি আমি খান কিনিকা দুঃখ পাই থাকে ইটো লাগা কথাটো অলপ কৈ দিবলৈ মন আছে এতিয়া কি হৈছে এইটো খান তোলে তো আগে কোৱা মানুহখানি কৈ দিছে আমি খান এটি বস্তি খুলি কিনে বহাটো 52 ইয়ার্স হৈছে 52 ইয়ার্স ভিতৰতে আগেটি জুকে বস্তিটি এঞ্জিং ব্রিজ থাকাবি না থাকি কিনে আমি খান আসাম সাইড পৰাই বেৰাই আসাম সাইড পৰা বেৰাদামটি কিনিকা দুখ পাই থাকে ইটো তো হলে তো ক'বলৈ বি নৰে কৈ থাকিলে তো কান্দিবলৈ বি মন আছে আমি খান ষ্টুডেণ্ট থাকা দামটি আমি খান চাউল অলপ লৈ কিনে যাই থাকা দামটি বি কিলে আসাম লাগা চাউলটো লৈ কিনে নাগালেণ্ড দি যায় কৈ কিনে আসাম পুলিচ খান তো আমি খানকে ইটো বি লৈ যাব নাই দে ইমান দুখ কৰি কিনে ৰাস্তা কাৰণে আমি খান একদম দুখ কৰি কিনে থাকছে এতিয়া এইটো এঞ্জিন ব্ৰিজ যিকে বস্তি মানুহে বুনাই কিনে ইটোটি বেৰাই থাকে তাতে আমি লাগা লাইফটি হেপেন কৰাটো আমি লাগা মাকি দুজন কথা কৰাটো আমি আপুনি খানকে একটা ক'বলৈ মন আছে আমি জিপচি লৈ কিনে বেৰাই থাকে এইটো তামতে তো এইটো এঞ্জিন ব্ৰিজ পৰা জিপচি দি যায় থাকে আমি লা মাকিটো কি হৈছে আমিতো নামিব আপুনি একলা যাব কৈছে আৰে কি সাজি করা দাম দিয়ে হলে তো মরলে বি বাঁচলে বি কি লগতি থাকিব কৈছে এতিয়াতো হেঞ্জিং ব্রিজটি উঠিলেতো আপনি একলা উঠিবি মরলে বি মরবি আপনি আমি তো নামিব গাতো কি আসে কৈ কিনা এইটো হাসিব নিচা কথা আছে দে হলে বি ইনিকা আমি খান সাফার কৰি কিনে আছে হেঞ্জিং ব্রিজটি কিনিকা রিস্ক লৈ কিনে আমি খান ইমান সাল কিনিকা আহিছে এইটো ভগৱান মৰম পৰা জেকব জিমমি মিনিষ্টাৰ হৈ কিনে তাইহি আমি খান পাব্লিকে গ্ৰেভেন্সেছ ইটো খান চাই কিনে মৰম লগা পৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট নবনাইলে বি আমি লগা পাকিত পৰা বনাই দিব আৰু খাগহাবতো area Kukami Kuqhakulu পুৰা ইনিচিয়েটিভ লৈ কিনে এইটো কি হ'লে বি এইটো ব্ৰিজটো আমি পাব্লিক খান কাৰণে বনাব কৈ কিনে পুৰা দাম দি itu kuri digene itu tu inauguration pi kuri gina public kan bahal pura choli thaga dam di ini ka ekta manula monti bhoi thaga hal dia
এইটো কেতিয়া কলাপছ হ'ব কি হ'ব এইটো লগা কথা ওলাই কিনা পইলাটো কুৰা দাম দি এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাব্লিক লগা চেফটি কাৰণে এইটো নকৰোঁ গৈ কিনা গভৰ্ণমেণ্ট লগতে ফাইট কৰি কিনে দিছে গ'লেতো এইটো একটা ভাল কথা থাকিছিলে হ'লে বি এতিয়া ইলেকশ্যন লগা কথা লৈ কিনা ইলেকশ্যন লগা মাইলেজ লৈ কিনা এইটো কথা ওলা দলেতো আমিতো হ'লেতো উল্টা আমি খান দলেতো তাইকে ডিফেমেশ্যন কেছ হালিব নেকি এইটো বি ভাবে আছে দেই আৰু কোন ইঞ্জিনিয়াৰ থাকা দাম দি ফাণ্ডটো পুৰা ৰিলিজ কৰি কিনে কামটো নকৰি কিনে বৈ যাইছে এইটো বি মিডিয়াটো এইটো বি চাই দিব লাগে এইটো কাম খুন্দি কিনে ওলাই দিব লাগে নহ'লে নাগা মানুহটো এনেকুৱা কথা কৰি থাকিব আৰু চুপচাপ বৈ যায় মিডিয়া খান বি চুপচাপ বৈ যায় কথাটো নোলাই কিনে থাকি যায় ইটোৰ পৰাই চব কালপিটটো এস্কেপ হৈ যায় আৰু কোন গলতি আছে কি আছে এইটো বি নাচাই কিনে থাকি যায় আৰু এতিয়া ভাল কাম কৰা মানুহ লগা নাম বদনাম কৰি আছে এইটোতো হ'লেতো একদম বেয়া ছ'চাইটি আছে আমি খান এইটো কাৰণে আমি মিডিয়াখন লগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰা আছে এইটোতো আপুনি খান নাছাৰিবি কি হ'লে বি এইটো খুন্দি কিনে ওলাই দিবি আৰু কি হ'লে বি পাব্লিক লগা চেফটি কাৰণে কৰিলেতো হয় জোৰ কৰি কিনে কোন ইঞ্জিনিয়াৰে অৰ্ডাৰ দি কিনে বনাইছে এইটোতো হ'লে আহি কিনে আৰু তাই চাই দিব লাগে আৰু এইটো ৰং থকাটো ৰাইট কৰি দিব লাগে নহ'লেতো আমি নিউলেণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্টে 115 ভিলেজেছ আছে এইটো অলমষ্ট অল আমি খান এটি যাই থাকে খালি আমি খান নহয় ওখা পৰা অহা খান চব এইটো ৰাস্তাই যাই থাকে ৰেইনমা পানী ওখা এইটো খান চব ৰালাং চব এইটো পৰাই গভৰ্ণৰ কেম্প এইটো খান চব এইটো পৰাই এইটো ৰাস্তাৰ পৰাই যাই থাকে তো খালি চিমি নহয় অলমষ্ট অল ট্ৰাইবছ আমি খান এইটো ৰাস্তাতেই চলি আছে তো এইটো ৰাস্তা কাৰণে এনেকুৱা জেলছ হৈ কিনে পলিটিকেল লগা গেম খেলাটো এইটো হ'লেতো বেয়া লাগে এইটো কাৰণে কি হ'লে বি কোনে খুন্দি কিনে কোনে খোজাই কিনে এইটো কথা ওলাইছে এইটোতো আৰু লাষ্ট তক কোন লগা গলতি আছে এইটোতো হ'লেতো মিডিয়াখন নি এইটো ওলাই দিছে ক'লেতো একদম ভাল হ'ব কৈ কিনে চব লগতে ধন্যবাদ দি আছে ঠিক আছে আপুনি এতিয়া আমি খান কিমানজন কথা কৰিছে আপুনি খান কি কৈছে আপুনি আমি চব ৰেকৰ্ড কৰি লৈছেৱালা উই আৰ ভেৰি থেংকফুল আৰু আমি খান এইটো ছেশ্যনটো তাৰপৰা খতম কৰি আছে থেংক ইউ অল